Opel Vectra Solаш 93. Мани намуди берни машин. Мани намуд аз кафои машин. Ҳозир дӯстони азиз аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Навор писанди шумо бошад. Обуна шудан лайк монданро фаромӯш накунед. Дохили салон коробкаш механик, CD плеер дорад, пробегаш 267,000 километр пробег. Мани ҳолати салони машин боз дани люкам дорад. Мани ҳолати салони қафои машин дӯстон. мотор 1.6 расход сӯзишвори газ бензин. Расходаш газ-киди 10 та сахта мегардад. Мани ҳолати мотори машин. нархи машин 22,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 212 10 10. Opel Caravan солаш 97. Мани намуди берни машин. Мани намуд аз кафои машин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон ду электро коробкаш механик, CD плеер дорад, пробегаш 209,000 километр. ёдовар мешем кондитсионерашам кор мекунад асосиан. мани ҳолати салони қафои машин дӯстони азиз. Ара 8 торкаш набуда. мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин. расходаш 10 та 100 мегардад газ киди. бензин киди 6 литр 7 литр 100 километр мегардад. мани ҳолати мотори машин дӯстони азиз. нархи машин 33,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 983 2004 918 99 37 78. Opel Hatchback солаш 94. мани намуди берни машин дӯстони азиз. 94. мани намуд аз кафои машин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. агар навор писанди шумо бошад дар сахме обуна шудан лайк монданро фаромӯш накунед. дароз центр замок будааст. коробкаш механик, менеҷа CD плеер дорад, пробегаш 223,000 километр пробег. мани ҳолати салони машин. мани ҳолати салони қафои машин дӯстони азиз. мана чӣ хеле ки дида истодед ҳолати салони қафои машин. мани боз люкам дорад. менҷа сиденаи пешаш абагриф. мотор 1.6 расход сӯзишвори газ бензин. расход чанд та газ киди? 120. расходаш 10 та газ киди 120 километр мегардад. ин ҳолати мотори машин. ёдовар мешавем ҳуҷҷаташ 1 солина мебошад. нархи машин 25,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 749 76 26. Opel Vectra солаш 96. мани намуди берни машин дӯстони азиз. ёдовар мешавем ҳуҷҷаташ 1 солина будааст. мани намуд аз кафои машин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, коробкаш механик, менеҷа CD плеер дорад, пробегаш 367,000 километр пробег.
این سیدینیاش کاژین میباشد. این حالت سالن کافای ماشین دوستان عزیز. حالت سالن کافای ماشین هم بسیار خوب، باز لوک هم دارد. منه мотор 1.6 прахсой сӯзишворӣ газ бензин. расход чӣ қадар газ киде ко? расходаш 10 та газ киди 100 км мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 28 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 932 72 32. Opel Astra G солаш 98. یعنی موجودهای سنجشی تکنیکیوس یا شیشه است. یعنی نمود از کافای ماشین دوستان عزیز. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، коробкаш механик و اینجا سی دی پلیر دارد، مانیتور دارد، فربیگش 451,000 کیلومتر پربیگ. من حالت سالن ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. من حالت سالن کافای ماشین منه. мотор 1.6 1.1 сӯзишворӣ газ бензин. расходаш 10 та газ киди 90-95 та мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 40 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 299 99 88. Opel Signum солаш 2004. من این نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کافای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن دو الکتره، سنتر замок, یعنی کپاتش اینجا شده کنوپچو برای آینه‌چای پیش. коробкаш механик و اینجا سی دی پلیر مانیتور دارد. پربیگش 225,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین دوستان عزیز چه خیلی که دیده ایستاده. من این حالت سالن کافای ماشین. این کافاش هم الکتروپاکت بوده. سالن کافاش کمک کلانتر منه بسیتر. мотор 1.8 1.1 сӯзишворӣ газ бензин. расходаш 10 та 90-95 та мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 50 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 760 92 20. Opel Zafira солаш 99. من این نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کافای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز. داخل سالن 4 الکتروپاکت، коробкаш механик و اینجا سی دی پلیر دارد. پربیگش 448,000 کیلومتر پربیگ. این حالت سالن ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. این حالت سالن کافای ماشین دوستان عزیز منه. دوستان اگر نوار پسند شما باشد آبونه شدن لایک ماندن رو فراموش نکنید. мотор 1.8 1.1 сӯзишворӣ газ бензин.
Расходаш чиқадар ко? 11 та мехӯрад, сахта. Газ кидими? Расходаш 111 литр газ мехӯрад. Мани ҳолати матори мошин. нархи мошин 47000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 866 41 61.